अच्छा पिलामाने आज पढ़ुआ चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर तृतीय विषय जार ना हूँ राजांकर नूतन परिच्छेद। लेखक किए तार ना लेखक हेले कालंदी चरण पाणिग्राही। अच्छा गोटे देश रे जड़े राजा थिले। प्रतिदिन गोटे गोटे नूतन पोशाक पिंधिबा थिला राजांकर प्रधान शौक। ताहले कौन ना गोटे देश रे जड़े राजा थिले तांकर प्रधान शौक कौन थिले ना सबुदिन नुआ नुआ पोशाक पिंधिबा। से जे भल शासन करछन्ती अथवा भलरे प्रजा पालन करछन्ती एक कथा केही न कही बरं कहती राजा आज भल पोशाक पिंधछन्ती। ताहले तांकर प्रजा माने कौन कहती कि एक कथा केही कहतनी कि राजा भल शासन करछन्ती कि भल प्रजा पालन करछन्ती बरं जो प्रजा माने कौन कहती कि राजा आज नुआ भल भल पोशाक सब पिंधिछन्ती बोली कहती। पे परिच्छेद मान जान तो परिच्छेद मान हूँ वस्त्र बयन है। तापर नूतन परिच्छेद राजा एक प्रकार पागल हो पड़ते। तार कौन ना नूतन पोशाक राजा गोटे प्रकार कौन होता ना पागल हो जाए। थरे से घोषणा कले जे जो कारीगर संपूर्ण एक नूतन धरण पोशाक तैयारी करिपरिबो से एक सहस्र स्वर्ण मुद्रार पुरस्कार देवे। ताहले कौन से घोषणा कले ना जो कारीगर नूतन पोशाक संपूर्ण एक नूतन धरण पोशाक तैयारी करदेव ताको से सहस्र स्वर्ण मुद्रा को पुरस्कार देवे। पिला माने स्वर्ण मुद्रा माने सोनार मोहर बा सोना टंका जहाँ कहती जानी तो। अच्छा आगु को ए संवाद शुणी दुई जन सठ अर्थ लोभरे राजा सम्मुखें जाई उपस्थित होई कहले महाराज आमे एक संपूर्ण नूतन धरणर पोशाक आपण निमंते प्रस्तुत करदेबु। ताहले कौन ए संवाद शुणी दुई जन सठ सठ माने कौन ना ठक ठक दुई जन कौन कले ना अर्थ लोभर माने टंकार लोभरे दुई जन ठक टंका लोभरे राजा आगे जाई कहले कि महाराज आमे एक संपूर्ण नूतन धरण पोशाक आपण निमंते तैयारी करदेबु। से भली पोशाक आज पर्यंत केही मध्य देखि नथिबे। से हेबो एक अद्भुत पोशाक। तार एक विचित्र गुण होउछि एही जे जो लोक बुद्धिहीन एवं निज शासनर अयोग्य ताहार चक्षु से वस्त्र आदौ देखा जीव नहीं। से दी जन ठक कौन कहले से केमिति वस्त्र तैयारी करिवे ना एमिति एक वस्त्र से तैयारी करिवे जो वस्त्र को आज पर्यंत केही मध्य देखि नथिबे एवं से एक अद्भुत पोशाक हेतिबे। से एमिति एक प्रकार धरण एमिति पोशाक हेतिबो जो लोक बुद्धिहीन हेतिबो अर्थात जो लोक निज शासन पे अयोग्य हेतिबो से लोक को से वस्त्र आदौ देखा जीव नाही। तापर राजा भाविले यह निश्चय एक अद्भुत परिच्छेद होइथिबो। ताले राजा कौन भाविले ना यह निश्चय एक अद्भुत परिच्छेद होइथिबो। से कारीगर दुई जन को पचारे एपरी एक परिच्छेद तैयारी करिबारे केते अर्थ खर्च हेबो। से कारीगर माने जो दुई जन तैयारी करियो से दुई जन पचारे एई भरी एक परिच्छेद वस्त्र बयन करिबारे केते अर्थ अर्थात केते टंका खर्च हेबो। सठ दुहे जो परिमाण रेशम सूता और स्वर्ण जरी एवं मोतीमाणिकर हिसाब देले ताहा शुणी राजा अधिक आनंदित होगले। सठ अर्थात कौन पिला माने पूर्वर कहते सठ अर्थात ठक ठक दी जने जो परिमाण रेशम सूता स्वर्ण जरी एवं मोतीमाणिकर हिसाब देले राजा ता शुणी बहुत खुशी गले। राजा मन मैंने एत परिमाण स्वर्ण और रेशम सूता मोतीमाणिक खर्च मैंने निहाती गोटे अद्भुत धरण पोशाक से हेइथिबो। से भाविले एभली एक मूल्यवान पोशाक तो मो भंडारे नाही। राजा कौन भाविले ना एभली एक मूल्यवान धरण पोशाक मो भंडारे तो नाही। तहु से कारीगर दुही को कहले आज 15 दिन मध्य यह पोशाक संपूर्ण करी आंभ को देव। यही मूल्यवान पोशाक पिंधि आंभे एथर आंभ जन्मदिन पालन करूँ। ताले राजा कौन कले आज ठीक 15 दिन भितर मत से पोशाक तैयारी करदेव। से पोशाक पिंधि मुझे मो जन्मदिन पालन करी। सठ दुई जन तंत पाखे बसी वस्त्र बयनर छलना कले। ताल सठ दुई जन ठक दुई जन कौन कले ना तंत पाखे बसिकी वस्त्र बयन छलना कले। तंत माने कौन ना जो लुगा बुणा जाए कहते आम तंत। ठक दी जन कौन कले ना से लुगा बुणती जो पाखे बसिकी वस्त्र बयन कर अर्थात लुगा बुणवार छलना कले। राजा भंडार जेते रेशम सूता स्वर्ण जरी मणिमाणिक इत्यादि पाइले से सबको लुचाई रखले। राजा भंडार जहाँ सब सोना मोती माणिक पाइले ताको सब लुचाई रखले। दिन राति तंत पाखे बसी मिछरे बयन करिया बेले अभिनय कले। दिन को दिन से दुही को राजभंडार अधिक परिमाण में स्वर्ण जरी और मणिमुक्ता इत्यादि मिलला। यही अद्भुत वस्त्र देखापी राजा मन क्रमे आग्रह बढ़ला। ताले कहला से जो एत परिमाण सोना पुना आणुले राजभंडार राजा कहले जाओ एमितिया कि वस्त्र बनईचे मुझे देखे से कौन है ना राजा मन में आग्रह बढ़ला। किंतु तांकर मन पड़ा जे कारीगर दुही कहते नित्यंत एक बोका एवं अयोग्य व्यक्ति को यह पोशाक देखा ना तेणु से प्रथम प्रधानमंत्री को पठाइले। ताले राजा कौन राजा कौन मन पड़ा ना कारीगर दुई जन कौन कहते जो मूर्ख थी बोका थी से पोशाक देखा से कौन कले राजा ना प्रधानमंत्री की से पोशाक देखा पठाइले।
ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ରାଜା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କାରିଗର ଦୁହେଁ ବସ୍ତ୍ର ବୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଥଚ ତନ୍ତଟି ଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କାରିଗର 2 ଜଣ ଯାକ ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଖାଲି ଅଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସୂତା ଖିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ତାହେଲେ କାରିଗରମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିଥିଲେ ଯିଏ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେୟା ଭାବିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କି ମୂର୍ଖ ବା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଯେ ମୋତେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉନି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଜଣେ ସଠା କଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦକୁ କିପରି ଆସୁଛି? ତାପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ତନ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଏହି ରଙ୍ଗଟି କିପରି ମାନୁଛି? ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଦେଖିକି ଠକ କ'ଣ କହିଲେ କି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏହି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କିପରିକି ଆସୁଛି? ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖାଲି ତନ୍ତ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରି କ'ଣ କହିଲେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏହି ରଙ୍ଗଟା କିପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ସଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଓ ମାଣିକ୍ୟର କଣିକା ଗୁଡ଼ିଏ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଛି ତ? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସଠ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଯଦି କହିବେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଜଣେ ବୋକା ଓ ନିଜ ଆସନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯଦି ସେ କହିବେ କି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ବୋକା ଓ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବେ। ରାଜା ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ, ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ମାନିବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରି କହିଲେ ନା ଛଳନା ବା ମିଛରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ତନ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେଖି ବିଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ତାର ସମାଧାନ କରିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? କାହିଁ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜା, ଏହି କାରିଗର ଦୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଛଳନା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜା, ଏହି ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇ କେତେ ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ଭାବିଲେ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ତାହେଲେ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁନି? ତେବେ ସେ କ'ଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସାବାସ୍ ସାବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଛଳନା କରି କହିଲେ କି ସାବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ, ବାଃ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଥାଳି ନେଲେ, ଖାଲି ଥାଳି ଯେମିତି ଉପହାର ଥୁଆ ହେଇଛି କି ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଉପହାର ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ନୂଆ ପରିଚ୍ଛଦକୁ ବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସିଲେ।
से देखिले थालीटी शून्य ता भितर प्रकृति कौन पोशाक नहीं ताल जी पिंधे आसते राजा पोशाक से कौन देखला ना थालीटी शून्य एवं ता भितर कौन पोशाक नहीं से कहला महाराज मो पछके बोका और अयोग्य बोली प्रमाणित हो पारे किंतु आपण को खुशी करने केबे हेले मिथ्या कहि परिबे नहीं प्रकृति रे ए थाली रे कौनसी वस्त्र नहीं मोर मन हुए से दुई जन मिथ्यावादी और ठक अटंती आमको ठकी बहु अर्थ नहीं पड़ाई ताल से लोक जन कौन कले राजा को कि राजा मो पछे मूर्ख एवं बोका बोली प्रमाणित हो अयोग्य बोली प्रमाणित हो किंतु आपण खुशी करने केबे हेले मिछ कहबे नहीं ए थाली रे कौनसी वस्त्र नहीं मन हुए से दुई जन ठक अर्थ लोभरे आपण को ठकिकी बहुत अर्थ नहीं पड़ाई जाइछंती राजा ये कथा शुणी निजर भ्रम बुझी पारिले एवं मने मने अत्यंत लज्जित हेले राजा एक कथा शुणी कौन हेले ना निजर भ्रम अर्थात निजर जो भूल धारणा था सी बुझीपारे और मने मने बहुत से लज्जा प्रकाश कले से दिन तांकर शौखीन पोशाक प्रति ममता छाड़ीगला से दिन कौन है ना तांकर जो शौक थिला आग्रह थिला नुआ नुआ पोशाक प्रतिदिन पिंधे से दिन तांकर कौन है ना से आशा बा लोभटा छाड़ीगला से एणिके राजकार्य मनोनिवेश कले 62 जन समग्र राज्यर लोक बोका और अयोग्य प्रमाण कर प्रचुर अर्थ नहीं चली जा पूर्व धरा पड़ी कठिन शास्ति भोग गले ताले कौन ना से ठक दी जन पूरा राज्यटी को बोका बोली प्रमाणित करने पूर्व राज्य रे लोक मैंने धरिकी बहुत शास्ति देले तेबे एठी आमर राजांकर नूतन परिच्छेद विषयटी समाप्त हेउअछि पिला माने बुझी पाले जोठी न बुझी पाले विषयटी कमेंट सेक्शन में जणै पारिबो मुआर वीडियो शेष में मुझे विषय प्रश्न उत्तर को आलोचना करदेवी।